para pedir justicia para todos. It is you who are omnipresent. You are everywhere, O divine presence. Tú eres omnipresente, estás en todas partes, presencia divina. You make yourself known in the midst of the cries of all your people, of all races, cultures, faiths, and sexual orientations. Te das a conocer entre todos nosotros, personas de múltiples razas, fes y orientación sexual. Who experience the expression of oppression of every and any kind. Y que han experimentado opresión de todo tipo de todo tipo. We ask that you continue to bless everyone that is committed to seeking shalom, salam, paz, pyongwa, and peace through justice for all your people. Pedimos que reconozcas la entrega de todas las personas que quieren el shalom, paz, pingui, and peace. Amen. We pray in our separate ways. Amén. Oramos en nuestras distintas formas. I pray in Jesus' name. Yo rezo en nombre de Jesús. Amen. Amén. Again, a reminder for us to speak slowly, to pause after just a few sentences so that Maria Cuellar can translate. De nuevo les recuerdo que hablen despacio, que hagan una pausa después de hablar unas cuantas frases para que María pueda interpretar. Kim? My turn? Okay. Yes. Thank you, Commissioner and Reverend Karen Hernandez-Brands. And also many thanks again, Maria Cuellar, for doing the heroic lift of not only translating from English to Spanish, but the thing that Karen just threw at you of translating multiple languages into Spanish. Just send it to her ahead of time. Because that's what colleagues do. We don't set each other up. Agradezco, muchas gracias a la reverenda y comisionada Hernández Gransen y también a María Cuellar por la heroica tarea de interpretar no solamente del español al inglés, sino también en varios lenguajes. Se lo dije anteriormente, ya le avisé, eso hacemos entre amigas. Okay, so I just want to, I'm sort of the tech person of this meeting, so I'm going to turn my camera off shortly as I try to maintain chat and letting people into the room. But I just wanted to take a few moments to sort of set the guidelines for the meetings. Bueno, yo voy a ser la persona técnica, la que va a coordinar el aspecto técnico. Voy a desconectar mi cámara en breve porque voy a tener que coordinar lo que es el chat y todo esto, pero voy a darles unas reglas básicas. So firstly, we want everyone to feel welcome to speak and share. Bueno, en primer lugar, queremos que todos se sientan bienvenidos y que se sientan con la libertad de hablar y de compartir. And we ask that everybody speak for 3 minutes or less so that everybody in this room has an opportunity to share. Y pedimos que todos hablen 3 minutos o menos, no más de 3 minutos, para que todos tengan la oportunidad de compartir en esta reunión. I will be keeping an eye on the chat, so you can ask a question there if you would like. Voy a estar chequeando el chat, así que pueden hacer una pregunta, pueden escribir su pregunta en el chat si quieren. You can also unmute yourself to speak.
también pueden activar su micrófono para hablar. I would like to say that sometimes I've noticed in these meetings that people will do this. Yo sé que alguna vez en estas reuniones la gente tiende a levantar su mano de esta forma. And I want to tell you now that I can't see you. Y les voy a avisar que yo no les voy a poder ver. So if you want to raise your hand, you have to use the function, but the best thing is either to use the chat or to unmute yourself. Entonces, si quieren levantar su mano, háganlo a través de la lista de participantes y aprieten ese botón, pero la mejor forma es probablemente que usen el chat o que activen su micrófono. And we will leave the chat function on for the whole time. Y vamos a dejar la opción del chat en funcionamiento durante todo el tiempo. And thank you all for coming. I'm so excited to be a part of this conversation. Y gracias a todos por venir. Estoy muy emocionada por ser parte de esta conversación. Chairman Parker? Presidente Parker. Thank you, Kim. Thank you, Reverend Karen. Thank you, Maria. A special thanks to Maria, because this is, I know, a more difficult job than you make it seem. And I certainly appreciate you participating so that all of our community can hear and participate in this dialogue. So thank you. Also, gracias a Kim, gracias a Karen y gracias especialmente a María, porque gracias a esto podemos permitir que más personas de la comunidad puedan participar. Also want to thank my commissioners, those that are here, those that are part of this process. I want to say thank you to Anastasia Mann, who is vice chair of the commission, Reverend Karen Hernandez-Guazin, who you just heard, Commissioner Dorman, who you've also heard from, Commissioner Fern Spruill, Commissioner Lou Maltby, Commissioner Jane Durbin, Commissioner Nick DiGiannangio, and Commissioner Surinder Sharma. I thank you all for your help in this process and putting this together, and just for your commitment to civil rights. Bueno, también quiero agradecer a mis comisionados, empezando por Anastasia Mann, que es la vicepresidenta de la comisión, la reverenda Karen Hernández, la reverenda Kim Dorman, que han conocido anteriormente, a Fern Spruill, a Lou Malby, a Jane Durbin, a Nick Denuncio y Surinder Sharma. Gracias a ellos por su participación y por contribuir a este evento. Thank you, Maria. Just a little bit of an address. In this welcome to all that are here, all that are participating in this process. A little bit about what we are here to do today. Bueno, entonces quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí, a todos los que han participado en este proceso, y quiero decirles un poco sobre la razón por la que estamos aquí. The themes of our dialogues this summer have been racism and equity in Princeton. Los temas de nuestros diálogos este año han sido el racismo y la equidad en Princeton. Importance of confronting racism and other forms of discrimination in our community. Formas de discriminación y otros tipos de racismo en nuestra comunidad. A little bit about who civil rights is. In the capsule version, the mission of Civil Rights Commission: advise the mayor and city council on how to improve and protect protections for civil rights. Bueno, les voy a decir un poquito sobre lo que es la Comisión de Derechos Civiles. Nuestra misión es la de aconsejar a la alcaldesa o alcalde y al consejo municipal sobre cómo mejor proteger los derechos civiles. In doing this, we receive complaints about civil rights violations, and we try to resolve them while we are seeking dialogue with members.
which is also part of our members of the community, excuse me, which is also part of our charter through venues like this. Bueno, y entonces para hacer esto nosotros recibimos quejas de infracciones de derechos civiles e intentamos resolverlas a través de un diálogo con los miembros de la comunidad y actos como este. We are seeking dialogue with these members about their experiences with racism and other forms of discrimination and what they think the commission should do or that we as a whole community can do about these matters. Entonces buscamos este diálogo para entender las experiencias de racismo y discriminación que miembros de nuestra comunidad están sufriendo y qué es lo que piensan sobre lo que la comisión debe hacer para lidiar con estas situaciones. My role here today will be to mostly listen and hear from the community after I introduce the panel to the folks and they make their presentations and let you know who they are and what their connection is. I may ask a few questions, but hopefully we'll get a lively engagement from the community and address any questions that you might have, which you can direct at each of the panelists, or just a general statement that you might want to make about your experiences and what they to you. Entonces mi papel es principalmente el de escuchar, el oír lo que se diga. Voy a introducir a los panelistas, los voy a presentar y voy a explicarles su conexión con nosotros y después quizá les vaya a hacer unas cuantas preguntas y espero que ustedes hagan las preguntas y se involucren con ellos y podamos tener un buen intercambio de ideas. Our panel today includes our host, the chief host, and pastor of the Witherspoon Presbyterian Church, Reverend Lukata Mujumbe. Nuestros panelistas incluyen a nuestro anfitrión, el pastor reverendo Lukata Mjumbe. Our community historian and griot, a member of the Witherspoon Jackson Historic Society, member of the Princeton Historic Society, educator to all of the community of Princeton, Miss Shirley Satterfield. La historiadora y miembro de la Sociedad Histórica de Witherspoon Jackson, la Sociedad Histórica de Princeton y una educadora de toda la comunidad de Princeton, Shirley Satterfield. Also we have Ms. Elvina Pina, organizer, Unidad Latina Acción New Jersey. También tenemos a doña Elvina Peña, organizadora de Unidad Latina en Acción de New Jersey. And last and surely not least is organizer, good friend of the community and this process, organizer for PMA in Princeton Mutual Aid, Harishi Sumoya J. Y por último, también tenemos al organizador y amigo de la comunidad, representando a la organización PMA, Princeton Mutual Aid, Hirishi Somaji. All right, the next voice you hear as we go through the panel, and I'd ask panelists to try to keep their opening addresses to 3 or 4 minutes, but let's get this thing started with Reverend Lukata Mujumbe, please. Bueno, entonces la próxima voz que van a escuchar, y les recuerdo a todos que por favor mantengan sus declaraciones a no más de 3 minutos, será la voz del reverendo Lukata Mjumbe. The next up will be Miss Satterfield, then Miss Pina, and then Harishi Sumaye. Después vendrá la señora Satterfield, la señora Peña y Hirishi Somayaji. All right, Before Reverend. you go,
Before you go, Lucata, Maria asked me to remind the panelists to please speak slowly and to pause so she can translate. Antes de que pasemos a lo siguiente, por favor, les recuerdo que María quería que les recuerde que hablen, por favor, despacio y que hagan una pausa para que ella pueda interpretar. Thank you. On behalf of the membership of Witherspoon Street Presbyterian Church, I want to thank the Princeton Civil Rights Commission. Gracias. En nombre de la Iglesia Presbiteriana de Witherspoon Street, quiero agradecer a la Comisión de Derechos Civiles. It is an honor and a privilege for our church to be asked to help host this conversation. Es un honor y un privilegio el que nuestra iglesia haya sido invitada a ser anfitriona de este evento. It is a blessing to be with all of you this evening, so thank you to all of those who have gathered on this Zoom call. Es una bendición el estar con ustedes esta tarde, así que gracias a todos los que han venido aquí a esta reunión por Zoom. I see many friends, many partners, many colleagues, many co-laborers in this work. Veo a muchos amigos, a muchos socios, a muchos trabajadores, compañeros de trabajo en la labor que hacemos. And I am thankful to be able to serve on this panel alongside our Black Princeton historian and member of Witherspoon Street Presbyterian Church, Deacon Shirley Satterfield. Y estoy agradecido de estar en este panel con la miembro de la Iglesia Presbiteriana de Witherspoon Street, Shirley Satterfield. My good friend who I have been working with now intensively since the beginning of COVID-19, Brother Harishi Somaji from Princeton Mutual Aid. Y mi buen amigo con el que he estado trabajando muy intensamente durante estos días de la epidemia de COVID, Harishi Somaji. And my sister Eltavina Peña, who is an organizer with one of the most dynamic organizations that I have been able to work with over the last 6 months here in Princeton, Unidad Latina en Acción, New Jersey. Y mi hermana, la señora Edelvina Peña, que es organizadora de una de las organizaciones más dinámicas con las que he tenido la oportunidad de trabajar durante estos 6 meses de la pandemia. So I began with words of thanksgiving, but then I must say something else that is a little more challenging. Bueno, he empezado con palabras de agradecimiento, pero debo hablar de otras cosas que son un poquito más, difíciles. The struggle against racism is extremely difficult. La lucha contra el racismo es extremadamente difícil. It is exhausting. Es muy agotante. It is often dangerous. A menudo es peligrosa. And it is often thankless. Y a menudo no tiene recompensa. It can be especially difficult to fight racism in places like Princeton. Puede ser especialmente difícil el luchar contra el racismo en lugares como Princeton. Because people like to imagine in a wonderful community like ours, there is no racism. Porque la gente se imagina que en una comunidad tan maravillosa como la nuestra no existe el racismo. There is no discrimination. No hay discriminación. And I have to say to you as a pastor, Y yo les tengo que decir que como un pastor, and I don't say this lightly, y no lo digo levemente, that's a lie. es una mentira. There is institutional racism in Princeton. Hay racismo institucionalizado en Princeton. There is organizational racism in Princeton. Hay racismo dentro de las organizaciones en Princeton. There is individual racism in Princeton. Hay racismo individual en Princeton. There is historical racism in Princeton. Hay racismo histórico en Princeton. And racism changes and transforms itself. Y el racismo cambia y se transforma.
Racism will attack Black people. El racismo ataca a los negros. Racism will attack brown people. El racismo ataca a las personas de color. Racism will attack Asian people. El racismo ataca a personas de origen asiático. Racism will attack white people who support brown, Black, and Asian people. El racismo ataca a blancos que apoyan a los negros, a personas de color, a personas de origen asiático. And the sophistication of the attack is such that it will cause Black people and brown people and Asian people and white people not even to realize that they're being attacked. Y en la sofisticación del racismo es tal que los blancos, los negros, las personas de origen asiático, las personas de color no se dan cuenta de que están siendo atacados por el racismo a veces. There's a long history of struggle in Princeton. Hay una larga historia de lucha en Princeton. Later on this evening, we are going to move from talking the talk today to walking the walk in our community. Más adelante, hoy vamos a pasar de hablar sobre esto a hacer algo y caminar para demostrar esto aquí en Princeton. We are going to remember that in this month, in the year 1835, there was an attempted lynching in Princeton in front of what is now the Paul Robeson House of Princeton. Vamos a recordar que en este mismo mes, en el año 1835, se intentó hacer un linchamiento de una persona enfrente de lo que ahora es la casa de Paul Robeson aquí en Princeton. The lynch mob was led by white students from Princeton University. Y el grupo de personas que intentaron hacer este linchamiento iban dirigidos por estudiantes blancos de la Universidad de Princeton. The lynching targeted a white abolitionist that was in a Black home within the Witherspoon Jackson neighborhood. Y el blanco de este linchamiento era un abolicionista blanco que estaba en la casa de un negro aquí en Princeton. Y That was on September 4th, 1835. esto ocurrió el 4 de septiembre de 1835. On this day, September 27th, En el día de hoy, 27 de septiembre, in 1836, en el 1836, there was a racial attack inside of Miller Chapel on the Princeton Theological Seminary campus. hubo un ataque dentro de la capilla Miller en el seminario de Princeton Against a man named Theodore Sedgwick Wright, contra un hombre que se llamaba Theodore Sedgwick Sedgwick, Wright, who was the first Black graduate of Princeton Seminary or of any seminary in the United States. y que fue el primer graduado negro en el seminario de Princeton y en cualquier otro seminario del país. Fue el primer negro en graduarse de un seminario. It was on this day, September 27th, 1836. Fue en el día de hoy, septiembre 27 de 1800, I'm sorry, the year again, 1836. 1836. So today we're going to walk from the site of the attempted lynching to Miller Chapel on the seminary campus in remembrance and atonement. Entonces vamos a caminar esta tarde de la casa de Paul Robeson, donde se intentó linchar a este abolicionista, y vamos a ir a la capilla Miller para conmemorar ese ataque y para pedir perdón y reconciliación. But as I finish here, I will say this, and I know my colleagues will add more in their presentations. Pero como voy a terminar, pero voy a decirles esto que yo sé que mis colegas se van a unir a mí en ello. Racism continues today in Princeton
184 years later. El racismo continúa aquí en Princeton 184 años después. Racism continues when we see undocumented people being excluded from emergency relief. El racismo continúa cuando vemos hoy que personas indocumentadas se les excluye de ayuda causada por problemas causados por la pandemia. Racism can be seen in the shortage of affordable housing, which causes Black people and brown people to fight and compete with one another. El racismo se refleja en la falta de vivienda asequible para personas negras y de color, de forma que no tengan donde vivir. Racism continues when we see police violence and abuse. El racismo continúa cuando vemos violencia por parte de la policía y abusos. Racism can be seen when we acknowledge that 46% of the deaths from COVID-19 in the state of New Jersey are Latino men between the ages of 20 and 34. Y el racismo continúa cuando tenemos que reconocer que el 46% de las personas que han muerto aquí en New Jersey a raíz de la epidemia son hombres latinos de entre 20 y 34 años. Black people have been gentrified and pushed out of their homes. Las personas negras han sido gentrificadas y expulsadas de sus casas. And even though racism may often seem very polite, Y aunque el racismo a veces parece muy educado, in Princeton, aquí en Princeton, I'll describe it like this as I finish. voy a describirlo de esta forma y ahora termino. When I lived in the Deep South in Alabama, I would say that a racist would come and stab you in the chest. Cuando yo vivía en el sur, en Alabama, yo decía que el racista te venía encima con un cuchillo y te lo clavaba en el pecho. When I lived in the Midwest, I would say that a racist would come and stab you in the back. Cuando estaba en el oeste del país, yo pensaba que el racista te venía por la espalda y te acuchillaba por la espalda. Oftentimes in Princeton, it seems as if the racist will poison your food and then pat you on the back and tell you they never really liked you as you died. Y aquí en Princeton, yo pienso que el racista te va a dar comida envenenada y te va a dar una palmada y te va a decir que en verdad no me gustas mientras te mueres. Racists can be as open as a lynching or a physical attack. El racismo puede ser tan abierto como un linchamiento o un ataque físico, Or as secret and sinister as a housing policy or an economic policy which shows us that all of the Black businesses that once were in Princeton are no more. o puede ser tan secreto y siniestro como una política económica y de vivienda que se hace posible que todos los negocios que los negros tenían en algún momento ya no existan. It's deadly either way. Es peligroso y de cualquier forma. Yeah, peligroso. It's dangerous. And we must come together as a community to fight. Y tenemos que unirnos como una comunidad para pelearlo. As it says on El Tavina's t-shirt, Como dice en la camiseta de Altavinas, your struggle is my struggle. su lucha es mi lucha. My struggle is your struggle. Mi lucha es su lucha. Thank you. Gracias. Next up, Miss Shirley. Bueno, la siguiente es la señora Shirley. Shirley, you're muted. You're still muted, Shirley. Unmute yourself. Tiene que activar su micrófono, Shirley. Can you hear me now? ¿Me Yes. pueden escuchar? I just said that as a historian, you have a lot to give. This could take an hour, so I'm going to try to make it shorter.
Bueno, como historiadora, yo podría hablar por mucho tiempo, pero voy a intentar acortar. By the 17th century, there were free colored residents who were descendants of slaves, and in later years, many colored families had migrated to Princeton from the South. En el siglo XVII había personas negras que eran libres, descendientes de esclavos, y otros que habían emigrado desde el sur. Princeton, according to the 1870 census, had 448 colored residents in the borough and 119 in the township. De acuerdo con el censo de 1870, el borough de Princeton tenía 448 residentes negros y en el township eran 119. Many were residents who were domestic workers and merchants. I'm sorry, Shirley, domestic workers and Merchants. La mayoría eran trabajadores domésticos o tenían negocios. The increasing wealth in the community, together with the university's growth, created a high demand for labor and service positions that were generously offered to the colored residents. El aumento en la riqueza de Princeton, así como el crecimiento de la Universidad de Princeton, creó muchas oportunidades de trabajo que se ofrecieron generosamente a los residentes negros de Princeton. Many of our families lived in several communities in Princeton. Muchas de nuestras familias vivían en diferentes comunidades de Princeton, such as Jugtown, which is down Nassau Street. Por ejemplo, Jacktown, que está al final de Nassau Street. And I'm going to give names of some of the families. Mr. Herbert Williams' father. Could you repeat the name, please? Herbert Williams. Voy a dar el nombre de varias familias. Herbert Williams. Near the Institute for Advanced Study, the Montgomery family. Al lado del Instituto para Estudios Avanzados, la familia Montgomery. Fern Sproul. Grace Kimbrough. And Terry McEwen's grandmother. Y la abuela, I'm sorry, what was the name? Terry McEwen's grandmother. De Karen McGillis. Was born on Snowden Lane. Que nació en Snowden Lane. My grandmother's oldest sister. La hermana mayor de mi madre. Margaret Van Sant Blackwell. Was born on Edge Hill Street in 1875. Nació en la calle Edge Hill en 1975. I gave these names because, and I'm sure there are many more African-American families in Princeton who lived other places, but because of the segregation of Princeton. Bueno, he dado esos nombres porque estoy segura que hay otras familias afroamericanas que vivían en otras partes de Princeton. We were relegated to what is now the Witherspoon Jackson community. Pero fuimos relegadas a lo que ahora se conoce como la zona o el barrio de Witherspoon Jackson. This was a totally segregated community. Esta era una comunidad totalmente segregada. Starting at Jackson Street. Que empezaba en la calle Jackson. To Birch Avenue. Hasta la Birch. With the perimeters of Witherspoon Street known as African Alley. Y con el perímetro de la calle Witherspoon que se conocía como el callejón africano. To John Street. Hasta la John Street. The segregated places in this community were our first 4 churches. Los sitios que estaban segregados en esta comunidad eran nuestras 4 iglesias. Our school for colored children. La escuela para niños de color. Education started in 1851. Le empezaron a educar allí en 1851. And the school for colored children started in 1875.
y la escuela para niños de color empezó en 1875. The second Witherspoon School for Children that started in 1907 is the school I attended. La segunda escuela para niños de color empezó en 1907 y esa fue la escuela a la que yo fui. Our other institutions were the colored YMYWCA, Las otras instituciones segregadas eran el YM y el YWCA, which is now the Arts Council of Princeton, Paul Robeson Center for the Arts. que ahora es el Centro de Artes, el Arts Council de Princeton, el Centro para las Artes de Paul Robeson. The three fraternal organizations, Había 3 organizaciones fraternales, the Masonic Temple, el Templo Masónico, the Elks Lodge, el Elks Lodge and the American Legion. y la Legión Americana. Because we were not welcomed in businesses on Nassau Street, Porque a nosotros no nos dejaban entrar en las tiendas de la Nassau Street. all of our businesses were in our community. Todas nuestras tiendas estaban dentro de nuestra comunidad. Grocery stores, candy stores, beauty parlors, barber shops, Tiendas de comida, tiendas de golosinas, barberías, tiendas de peluquerías. in other words, we were a self-contained neighborhood. En otras palabras, teníamos todo lo que necesitábamos dentro de nuestro barrio. Even our cemetery was segregated. Incluso nuestro cementerio estaba segregado. It was mentioned that this community was always diverse, Se ha dicho que esta comunidad siempre fue diversa. and for those who have just heard part of the history, African Americans were here and sustained this community. Y para todos los que han escuchado esta historia, los afroamericanos siempre han estado aquí y siempre han mantenido esta comunidad. In the early 1800s, Desde el principio de los años 1800, the Italian Americans came to Princeton, many as stonemasons for Princeton University buildings. los italianos americanos empezaron a llegar aquí para trabajar en la construcción de la Universidad de Princeton, haciendo edificios de piedra. The Irish families moved in Princeton, working on the canal. Las familias irlandesas vinieron a Princeton a trabajar en el canal. These families lived in this community. Estas familias vivieron en esta comunidad. Many of the families could move out to other areas of Princeton. We could not. Redlining was very effective in Princeton. Muchas de estas familias podían mudarse a otras partes de Princeton, pero nosotros no podíamos. Se nos prohibía a través del proceso del redlining. No podíamos ir a ninguna otra parte. In the 1980s, many Jamaican and Haitian families moved in this community. Many were nurses and aides at Princeton Hospital. En los años 80, muchas familias de Jamaica y de Haití se mudaron aquí. Muchas eran enfermeras que trabajaban en el hospital de Princeton. In the 1990s, Mexican and Guatemalan families became our neighbors. Many served in positions that our family served in years ago. En los años 90, familias mexicanas y guatemaltecas se mudaron a esta zona y ocupaban los puestos de trabajo que nosotros hacíamos años anteriormente. This has always been a neighborhood of laborers, servants, and domestic workers. Este siempre ha sido un barrio de trabajadores temporales, de sirvientes y de trabajadores domésticos. There were 2 urban renewals that moved our families further from Nassau Street. Hubo 2 proyectos de renovación urbana que expulsaron a muchas de nuestras familias de esta zona. One was Palmer Square, used to be called Baker Street or Baker Alley, where they moved our relatives further down to Birch Avenue.
Una de esas zonas fue Palmer Square, que se llamaba anteriormente Baker Street o Baker's Alley, y muchas de estas familias se mudaron a la zona de John Street. The other is Jackson Street. Sometimes people say, well, I know Witherspoon, where's Jackson Street? Bueno, la otra zona fue Jackson Street y la gente dice, yo sé dónde está Witherspoon, pero ¿dónde está la Jackson? In the 1960s, the municipality of Princeton En los años 60, la municipalidad de Princeton wanted to make a thoroughfare from Wigan Street to 206. quería abrir una calle que conectase Wigan Street con la 206. The way they could do that was to remove our families from Jackson Street Y la forma de que pudieron hacer eso es desalojando a nuestras familias de la calle Jackson. And when they did that, they made a thoroughfare so they could go straight to 206. And they changed the name from Avalon Place. Entonces, la forma de hacer eso fue el abrir una carretera que fuese hasta la 206 y que se llamó Avalon Street. Because Avalon was the property that was owned by Reverend Van Dyke. Porque Avalon era el nombre de la propiedad que era propiedad del reverendo Van Dyke, Who was a Presbyterian minister and a professor at the university. que fue un ministro presbiteriano y presidente de la Universidad de Princeton, Who lived on that property, and his daughter, Marcia, took care of the Italian immigrants. y él vivía en esa propiedad y su hija se ocupó de los emigrantes italianos. In 1970s, they changed the name to Paul Robeson Place. Y en el año 1970 cambiaron el nombre a Paul Robeson Place. And that is the Witherspoon Jackson community from Paul Robeson Place to Birch Avenue. Y entonces esta es la comunidad de Witherspoon Jackson ahora, que va desde Paul Robeson Place a Birch Avenue. Many of our families were domestics, maids, butlers, servants, and laborers. Muchas de nuestras familias eran sirvientas, jardineros y sirvientes en las familias. They worked diligently and saw that their children went to college, and we have many businesses. Trabajaban mucho y se ocupaban de que sus hijos fuesen a la universidad Educators, y abrían negocios, lawyers, se convertían en abogados, entrepreneurs, empresarios, artists, artistas, musicians, músicos, doctors, doctores, community leaders, líderes comunitarios and town officials. y puestos electos en la municipalidad. The Witherspoon Jackson community, now the 20th Historic District, La comunidad de Witherspoon Jackson ahora es un distrito histórico, el número 20 de la municipalidad. has been supported by the African American families Ha sido apoyada por las familias afroamericanas in spite of slavery, a pesar de la esclavitud, Jim Crowism, en la época del Jim Crow, racism, racismo and segregation. y segregación. Since the 17th century, En el siglo XVII, through blood, sweat, tears, al costo de mucha sangre, sudor y lágrimas, faith, and hope, fe y esperanza, they sustained the town of Princeton. pudieron mantenerse aquí en el pueblo de Princeton. Thank you. Gracias. Thank you, Ms. Satterfield. Thank you. Ms. Pina. Gracias, señora Satterfield. Señora Peña. Buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Etelvina Peña. Lo digo
Soy una miembro de Unidad Latina en Acción, New Jersey. My name is Etelvina Peña. I am a member of Unidad Latina en Acción of New Jersey. Voy a decir unas palabras con todo mi corazón. I wanted to say a few words with all my heart. Soy originaria de México. ¿Puede repetir, por favor? Yo soy originaria de México. I am originally from Mexico. Vivo en Princeton por casi 18 años. I've lived in Princeton for almost 18 years. Crucé la frontera sola I crossed the border by myself con la ilusión de ayudar a mi familia. with the hope of helping my family. Tengo un hijo en México. I have a son in Mexico Él tiene 24 años de edad. who's 24 years old. Y tengo otro nacido aquí en Princeton. And I have another one who was born here in listening. Princeton. What do you mean, my speaker is off? No, yeah, it's muted. Y tiene 8 años. Perdón, ¿puede repetir? Y mi niño tiene 8 años. My son is 8 years old. Vengo de una familia humilde. I come from a humble family. Dejé a mi hijo I left my child behind por venir a este país, to come to this country por un sueño americano. for the American dream. Pero la verdad But the truth, es una pesadilla it's a nightmare porque nos I explotan because we are exploited, hit something. I muted it just about the time. y más cuando somos inmigrantes indocumentados. and especially when we are undocumented immigrants. He trabajado en muchos trabajos I've worked in many jobs sin ningún beneficio with no benefit y pagando mis impuestos todos los años. and paying my taxes every year. Actualmente Currently, trabajo en un restaurante I work in a restaurant y soy una trabajadora doméstica. and I'm a domestic worker. Soy voluntaria de Unidad Latina en Acción, I am a volunteer with Unidad Latina en Acción, New Jersey, New Jersey. y mi propósito en la organización And my purpose in the organization es poder empoderar is to empower a mi comunidad my community a la que pertenezco. to which I belong. Es importante crear It's important to create conciencia en nosotros mismos, conscience among ourselves, que solo organizados creamos poder popular. because only if we're organized, we can create popular power. Yo quiero que se logre un cambio positivo I want to achieve a positive change en este sistema lleno de desigualdad in this system full of inequality, y a la misma vez que mi comunidad indocumentada logre obtener justicia. and at the same time that my undocumented community achieve justice, Porque somos seres humanos because we're human beings y merecemos respeto. and we deserve respect. Nosotros aportamos a la sociedad en la que vivimos. We contribute to the society in which we live. Todos pagamos taxes. We all pay taxes. La mayoría de los inmigrantes que yo conozco The majority of immigrants I know trabajan para sacar adelante la economía de este país. they worked to contribute to the economy of this country Y del estado de esta ciudad de Princeton. and to the state of the city of Princeton. Nuestra visión con Unidad Latina en Acción es educar, Our vision with Unidad Latina en Acción is to educate, empoderar y organizar a las comunidades de migrantes para defender, to empower
and to organize the communities to defend y proteger nuestros derechos humanos y civiles. and protect our human and civil rights. Nuestra misión es defender a la comunidad inmigrante Our mission is to defend the immigrant community, que está siendo constantemente criminalizada which is constantly being criminalized por la colaboración entre la policía y el ICE o Migra. through the cooperation between the police and ICE or La Migra. La discriminación por perfil racial y el sistema de detección y deportación. Discrimination through racial profiling and through the process of deportation. Nosotros creemos que la única forma de contracartar el actual ataque de leyes racistas We think that the only way to counterattack the current racist laws dirigidas contra la comunidad inmigrante targeted towards against the immigrant community es a través de la autorización a nivel local, is through the authorization at the local level, estatal y nacional. State level and national level. Nuestro principal objetivo es enfrentarnos al robo de salario. Our main objective is to fight back against wage theft, explotación laboral, detenciones y deportaciones y leyes constitucionales. Exploitation of our work, detention and deportation against our constitutional rights. Y a la vez son injustas. Which at the same time are unfair. Creemos que la educación comunitaria y la participación activa We think that community education and active participation son la base del desarrollo social are the basis for social development y el empoderamiento. and empowerment. A raíz de la pandemia con el COVID-19, As a result of the pandemic with COVID, todo se hizo doblemente más complicado para nuestra comunidad aquí en Princeton. everything became twice as difficult for our community here in Princeton. Voy a mencionar 4 cosas que para nuestra comunidad ha afectado increíblemente. I'm going to mention 4 things that have affected our community largely. Y creo que se parece mucho a lo que viven la mayoría de comunidades de color en Princeton. And that I think are very similar to what impacts communities of color in Princeton. Con el objetivo de ver nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. With the intent to address our strengths, opportunities, weaknesses, and threats. Número 1, trabajo. Number 1, work. Algunos tuvimos que seguir trabajando en medio de la pandemia. Some of us had to continue to work through the pandemic. Porque cómo íbamos a sobrevivir en estos tiempos tan inesperados y difíciles. Because how else were we going to survive in these unexpected and difficult times? Gracias a Dios yo no me contagié, pero thanks to God, I did not contract the illness. Pero sí perdí mi trabajo, que eso me dolió mucho. No pude trabajar por 6 meses. But I did lose my job. That hurt me a lot, and I was unable to work for 6 months. Es fácil decir, quédate en casa cuando tienes dinero, pero es difícil cuando no tenemos trabajo. It's easy to say, stay at home when you have money, but it's difficult when you don't have a job. Y menos dinero, ni tan siquiera para pagar la renta o tener comida.
and no money to pay the rent or to pay for food. Conseguir trabajo antes era difícil. Con la pandemia ahora es doblemente complicado. To find a job was already difficult. With the pandemic, is now doubly complicated. Y más cuando no tenemos un número de social. And more so when we don't have a social security number. Eso me ha dado a mí muchas veces ser rechazada por no tener un número de social. That has impacted me many times. I have been rejected for not having a social security number. No solo en estos tiempos de pandemia. Not only in these times of pandemic. Pero eso ha sido así desde que vine a Princeton. But this has been the case ever since I arrived in Princeton. Pero si nos dejan tener un número de taxes, pero sí, nos dejan tener un número de taxis para pagar taxes. But yes, they let us have a tax ID number so that we can pay our taxes. Qué ilógico nos dan un número para pagar impuestos, pero no para trabajar dignamente. How ironic that they give us a number to pay our taxes, but they don't give us a number so we can work with dignity. Muchos de mis compañeros y compañeras de la organización sufrimos lo mismo. Many of my co-workers in the organization suffer the same as me. Trabajadoras domésticas y jornaleros buscando trabajo. Domestic workers and day workers looking for jobs. Y exponiéndonos a peligros. And being exposed to dangers. Somos trabajadores y trabajadoras esenciales y hemos sido We are excluidos. essential workers. Número 2, paso número 2, renta. Number 2, rent. Las facturas nunca paraban de venir. The bills didn't stop coming. Y el refrigerador nunca paraba de disminuir. And the refrigerator never stopped getting empty. La renta en Princeton es alta. The rent in Princeton is high. Y esa obligación de pagarla nunca se va. And the obligation to have to pay it never goes away. Y la verdad, es difícil pagarla cuando ya no trabajas como antes. And to tell you the truth, it's difficult to pay it when you're not working like you did before. Nos toca vivir con muchas personas, no porque nos gusta. We have to live with many other people, not because we like it, sino porque la renta es alta y no podemos pagar con nuestros salarios. but because the rent is high and we cannot afford it with our salary. Número 3, policía. Number 3, police. El miedo a la policía y ICE o la migra. The fear of the police and ICE or la migra. Es constante por nuestro color de piel. Is constant because of our skin color. ¿Sabes que somos víctimas de perfil racial? We know we're victims of racial profiling. Si nos ven a nosotros manejando un truck de jardinería. If they see us driving a landscaping truck. Por ejemplo, la tendencia es más que nos pare aunque tengamos licencia. So the pattern is likely that they would stop us even if we have a driver's license. Por eso, crea estereotipos que como sociedad hemos creado. This creates stereotypes that as a society we have created. Aunque la policía en Princeton no tiene por ley que reportar a la migra. Although the Princeton police does not have by law to report to immigration. Nos ponen tickets por ser brown, de color. They give us tickets because we're brown, people of color. Así como les pasa a la comunidad negra. Which is the same thing that happens with the Black community. Solo como se miran, les asesinan o los arrestan y los encarcelan.
Just because of what you look like, you are murdered, you are jailed, and you are arrested. Paso número 4. Step number 4, Jornaleros, trabajadoras domésticas. domestic workers. Ha pasado más de 6 meses desde que el gobernador Murphy It's been 6 months since Governor Murphy declaró un estado de emergencia. declared a state of emergency. Y en Nueva Jersey, más de 5,000 inmigrantes no han recibido ni un solo centavo. And in New Jersey, more than 5,000 immigrants have received not a single cent Del alivio económico of the economic relief, por parte del Estado o del gobierno federal. either from the state or the federal government. Nosotros pagamos más de 1 billón de impuestos federales We pay over 1 billion in federal taxes y más de 600 millones de impuestos estatales. and more than 600 million in state taxes. En los últimos 10 años, todas las familias indocumentadas hemos pagado más de 1.2 billones de dólares. In the last 10 years, all the undocumented families have paid over $1.2 billion Al sistema de desempleo y no hemos recibido ni un centavo en una pandemia. into the unemployment system, and we have received not a cent during the pandemic. Nos ha tocado buscar organizaciones que nos dan comida, We have had to look for organizations that would give us food o alivio económico, or economic relief, pero no es suficiente. but it's not enough. Gracias a estas ayudas hemos podido sobresalir adelante. Thanks to this assistance, we've been able to get ahead. Esto es racismo This is racism, y reconocer que vivimos lo mismo que en algún minuto vivió la comunidad negra. and that we're living through the same minutes than the African American community. La responsabilidad es del gobierno, The responsibility is the government's, del estado y de la ciudad que promueva lo necesario of the state and the town that to promote the necessary para los que residimos en esta ciudad de Princeton, por lo menos. for those who reside here in this town of Princeton, at least. La clase trabajadora de este país The working class in this country, y cómo identificamos nuestros enemigos en común and how we identify our common enemies. es la clave para buscar soluciones reales It's key to find real solutions para nuestra comunidad. for our community. En conclusión, hay cosas que son claras In conclusion, there are clear things y que no tenemos que taparnos los ojos and we should not close our eyes, que solo organizados, unidos, only organized and united entre dos comunidades que por años hemos sido explotados. between the two communities that over the years have been exploited. Que la historia empiece Let the story start con un cambio with a change en nuestros vecindarios y se extienda a todo el país. in our neighborhoods and let it spread to the entire country. Es hora de ser solidarios con nuestras luchas. It's time to be solidary in our struggle. Y como decimos nosotros en Unidad Latina y en Acción, tu lucha es mi lucha. And as we say in Unidad Latina en Acción, your struggle is my struggle. Y tenemos que construir poder popular unidos. And we have to build popular power united. Ningún ser humano es ilegal. Todos somos seres humanos. No human being is illegal. We're all human beings. Que trabajamos,
y luchamos cada día para sacar adelante a nuestras familias. that work and struggle to get ahead with our families. Solo al pueblo salva al pueblo. Only the people will save the people. Thank Amen. Amen. Mr. Park, can I make a request very quickly? Señor Parker, ¿puedo hacer una solicitud muy brevemente? And this is for our translator and for the purpose of our time. Muchas gracias. Thank you very much. I wanted to see if we might take maybe a 3 to 5 minute break, give people the opportunity to put their questions in the chat that they have now. Also to give Maria the opportunity to break just a little bit. We've given her some intense responsibility and I know it has to be very difficult to continue. Leticia, I see you put your hand up. I don't know if that's agreement or if you're volunteering to help with the translation. No, sorry. I did want to, while it's still fresh in our minds, respond to Etelvina's, and I can do it in both English and Spanish, if that helps. Bueno, quiero sugerir que tomemos un descanso de 3 minutos para permitir a la intérprete que descanse un momento y también para que aquellos que quieran hacer sus preguntas a través del chat las escriban. La señora Fraga ha dicho que antes de olvidarse quiere hacer unas observaciones y las va a hacer en inglés y español. Well, I was just asking if we could take a quick break to give Maria the opportunity to rest. We're going to take all of our questions and responses at the end. We do have one more speaker, right. One more speaker, Brother Harishi. But I was hoping that we might be able just to take maybe just a few minutes. And Maria, I wanted to check in with you to see how you're feeling. I'm okay. All right. I'm good. Okay? Let's do that now, Reverend. We'll take that break now. Just 2 minutes. 2 minute break right now. We come. Leticia will come back to you in response if you heard something. After we hear from Harishi. Harishi will be next, our final speaker, and then we can open it up. De acuerdo, vamos a tomarnos 2 minutos de descanso, después vamos a escuchar nuestro último panelista, Hirishi, y después a la señora Fraga. Maria, great job. So please put your questions in the chat now if you have them. We can go ahead and we can have some questions stacked and give Maria a quick opportunity, and then Harishi Somaji will be our last speaker, and then we'll have Q&A and have the conversation after the last speaker. So thank you all, and thank you, Maria. Thank you, Lucata. Great suggestion. And while we're putting in the questions, let me just say that I know that this is challenging, but this is a part of the challenging work of doing anti-racism, of challenging racism, that we have to lean into uncomfortable places, challenging places, frustrating places in terms of being able to hear one another, to listen to one another. And I have come to know, even as a Black man, that it is an incredible privilege to have everything in English for me, in a language that I know and that I speak. And so a part of our wanting to make sure that we translated this and have a translator is so we could begin to actually prepare ourselves for the challenge and the difficulty of doing anti-racist work. This is a small part of challenging our own internal privilege, but it's absolutely necessary. It's absolutely necessary. So thank you all for your patience and your pressing forward in this. Lucata, I think Edelvina's presentation today, having that translated into English was amazing. It was proof of the need to translate from Spanish to English. Amen. So as soon as Charo comes back, then we will have Harishi give our last presentation, and then Mr. Parker will open it up and people can, one, put questions in the chat, and then we'll have our dialogue and conversation. And again, making sure that we're able to wrap up here in time for those who are
faithfully observing Yom Kippur. I understand I talked to my rabbi and he said that you need to make sure you have time for your meal and to prepare your meal before many begin to start to fast at sunset. So you need to have time to be able to eat before the sun sets. And so we're hoping to be able to wrap up expeditiously. Tenemos que terminar la sesión porque los judíos que observan la fiesta hoy tienen que comer antes de que el sol se ponga. Así que tenemos que apresurarnos. If I may, I recognize that, yeah, I still have to speak, but if it's okay with everyone, I'm happy to delay or cancel my opening remarks for the questions. I feel what I have to say is relatively less important. Sorry, Chara, go ahead. Bueno, entonces, con mucho gusto yo cedería mi tiempo para hablar y hacer una declaración para que podamos adelantar. I believe at minimum, Harishi, if you could introduce Princeton Mutual Aid, tell us about the work that's being done, because in Princeton Mutual Aid, we see the white community and other communities working in solidarity together around some of these issues. Bueno, como mínimo, Hirishi, me gustaría que introduzcas el grupo de Princeton Mutual Aid, el grupo de ayuda mutua de Princeton, porque en este grupo hay personas blancas que están trabajando con otras comunidades para ayudar a los efectos de la pandemia. Sounds good. All right. We're going to circle back to Letitia for 2 minutes, and then we'll open the floor for the communities to ask the questions. I have a couple questions that I'll pose, so we'll get back to you, Harishi, that will tie in. All right. Letitia, you had a follow-up? Sí. Gracias. Vamos a volver a Leticia. A la señora Etelvina, porque yo siento que es muy importante dirigirme a ella, porque actualmente, señora, estoy muy orgullosa for me to speak to Etelvina, because I'm very proud de que usted ha venido aquí a hablar sobre lo que es la comunidad, la experiencia de la comunidad, porque es algo que nos ha faltado. Because you've came here to speak about the experience of the community, which is something that has been missing. Porque todos estamos, aunque no parezca, todos estamos pendientes de lo que se necesita y lo que necesitamos hacer. Because even though it doesn't look that way, we're all watching and trying to address what needs to be done. Pero quizás parte del problema es que quizás es con la comunicación. But part of the problem is the communication. Porque le quiero informar que ya, por ejemplo, ya hace 10 años atrás, que nuestro jefe de policía dio dirigió a la policía que no íbamos a hacer el trabajo de inmigración. Porque quiero informarla que ya hace 10 años el jefe de policía dio unas órdenes al departamento de policía de que no íbamos a trabajar con ICE. Igualmente, hace unos años atrás, que por medio de servicios humanos, que trabajó también junto con nuestro policía para adoptar una ordenanza que no sobre el robo de sueldos. Y también, and years ago, our Human Services Department and our Police Department worked together in an ordinance to address wage theft. Igual cuando uno tiene la experiencia de que piensa que si uno siente que lo pararon, que la policía lo paró, quizás por su color, por su nacionalidad, es importante que nos deje saber, porque sí, eso, si es la única razón que lo pararon, eso no es legal.
And if you had the experience of being stopped because of your color or your nationality, it's important for you to let us know because that is clearly illegal. Pero le quiero decir, igual como usted dice, mi lucha, tu lucha es mi lucha, le quiero decir que su lucha es nuestra lucha. And the same way you say that your fight is your struggle is my struggle, I want you to know that your struggle is our struggle. Y que estamos aquí para servirle. And we're here to serve you. Pero, Can I say something if it's possible? ¿Puedo decir algo? ¿Es posible? Who's asking? This is Jorge Torres. Jorge Torres. Yeah, I couldn't see your hand. Go ahead. Oh, is it all right? No Something really quick. Su mano. Sí, algo rápido. So I believe that the community sometimes they know how Princeton has advanced in many different many different parts of it. And just like Leticia was mentioning about wage theft, police, and ICE, and if you got to stop by racial profiling. But I think that is an issue that is not about communication and about being in English and Spanish. It is about that when we have laws, how are we put them and how are they actually executed? So having laws. Pienso que en la comunidad sabe que aquí en Princeton se ha avanzado en muchas partes, como Leticia ha dicho, en cuestión de robo de salario, de policía y de cooperación con ICE, pero en realidad no es un problema de comunicación, sino más bien un problema de cómo se aplican las leyes. No es un problema de que hablamos inglés o español. So having laws in Princeton, it doesn't mean that we don't have the problem, and we have to be very conscious about it. El que las leyes existan no quiere decir que no tengamos problemas en Princeton y tenemos que estar muy al tanto de esto. And I don't think it's about communication. I think it's about a deeper problem. Thank you. Y no creo que es sobre comunicación, sino un problema más profundo. So we don't start this yet. We're not doing the dialogue yet. We have one more speaker. No vamos a empezar. No vamos a empezar el diálogo. Tenemos un panelista más que tiene que hablar. All right. So Harishi, let's allow Harishi to make his presentation, and then we'll open it up for Q&A. I will do my best to make it short. Voy a hacerlo lo más breve posible. Vamos a dejar que Harishi empiece. First of all, I just want to sincerely thank the Civil Rights Commission and Tommy Parker for inviting PMA and myself to participate. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Servicios de Derechos Civiles y a Tommy Parker el permitirnos estar representados aquí como representante de la organización PMA. I also want to thank the members of the Witherspoon Presbyterian Church, Reverend Lucada, and Unidad Latina for the privilege of being able to organize with them over the last several months. Y también quiero agradecerles a la Iglesia Presbiteriana de Witherspoon Street y a Unidad Latina el privilegio de trabajar con ellos a lo largo de los últimos 6 meses. For those that might not be aware, Princeton Mutual Aid is a grassroots organization that formed in March, originally by folks with the university to connect the whole community of Princeton. Para aquellos que no conozcan, la organización de ayuda mutua de Princeton se organizó en el mes de marzo, principalmente con miembros de la Universidad de Princeton y para ayudar a toda la comunidad. Coming through to support when and where the many governmental and nonprofit institutions in this community fail. Y la idea es el ayudar en aquellos lugares y aquellas personas que ni tanto el gobierno como las organizaciones caritativas no están ayudando. We have seen enough in the last 6 months to vigorously second
Reverend Lucata, Racism and Oppression Are Alive and Well in Princeton. Hemos visto lo suficiente ejemplos vigorosos de lo que ha dicho el reverendo Lucata, que el racismo y la opresión están presentes y saludables aquí en Princeton. PMA's goal is to work with, support, and provide a platform to connect the many organizations already in this area representing and working for marginalized communities. El objetivo de PMA es el de trabajar y conectar a las muchas organizaciones que ya están en funcionamiento y que ayudan a las comunidades marginalizadas. Many groups representing the Black and Brown communities here have been doing this work and organizing vulnerable community members for long before we existed. Ha habido muchos grupos que han estado organizando y trabajando con las comunidades marginadas mucho antes de que nosotros estuviésemos presentes. We see our role as providing a space for folks from across the community to come together and form the broad multiracial coalition that we need to fight for justice and make people free. Nosotros vemos que nuestro papel es el de crear un espacio para que nos reunamos y que juntos podamos crear una coalición muy amplia para conseguir conseguir una comunidad más justa. The segregation in this town along racial and economic lines makes this process more difficult. El proceso de segregación en esta comunidad, de separarse a través de líneas de raza y económicas, hace el problema muy, muy difícil. We also have a ways to go in being able to in overcoming our own relative privilege, as members affiliated with the university. Y también tenemos que trabajar en el problema de ir más allá de los privilegios que indudablemente tenemos como miembros de la comunidad de la Universidad de Princeton. Just because we've included and support members of one community doesn't mean we've finished our work and can claim mission accomplished. Y simplemente porque hemos incluido y apoyado a personas de comunidades marginalizadas no quiere decir que hemos terminado nuestro trabajo y que hemos concluido nuestra tarea. We have to make sure that we are fighting alongside and including all communities that we need to fight for in our institutions. Y tenemos que asegurarnos que estamos trabajando al lado y en contacto con estas comunidades marginadas y en cambiar las instituciones. I don't want to take up much more time, but one example from this summer, we found out about someone on the street suffering from many illnesses and problems. No quiero alargarme, pero quiero darles un ejemplo. Este verano nos encontramos una persona que estaba en la calle sin techo y que sufría de varias enfermedades. In response to this, representatives from Witherspoon Church, PMA, and Unidad Latina. En respuesta a esta situación, representantes de la Iglesia Presbyteriana de Witherspoon Street, de Unidad Latina y de PMA. And Alpha and Omega. And Alpha and Omega. Y Alpha y Omega. A multiracial group and coalition in miniature. Una coalición multirracial y multicultural en miniatura. We're able to come together and pool resources to give this person the help they needed. Pudimos reunir los recursos necesarios que esta persona necesitaba. Thank you, Harishi. We're going to move now to questions in the chat room. Kim, can you read any questions that might come in the chat room? Also remind folks, or as I'm doing now,
that they can use the function in the chat to actually open the mic, unmute themselves, and ask their questions. You can direct them to the panelists, or it can just be a general statement that any of them can take up. Thank you. Bueno, entonces vamos a pasar a que a ver las preguntas que se han hecho a través del chat, y también les recuerdo a todos que si prefieren pueden activar su micrófono para hacer una pregunta a alguno de los panelistas o para hacer una declaración. And Commissioner Fern Sproul will be keeping time for you folks, and so it will not be, don't see it as an intrusion. She's just going to remind you of the time going short. I'd like folks not to speak longer than 4 minutes so we can get as many folks in as possible, please. La comisionada Fern va a mantener cuenta del tiempo para que, por favor, no pasen de los 3 minutos para dar a todo el mundo la oportunidad de hablar. Tommy, point of clarification. Tommy, me gustaría aclarar algo. Is our goal to be done by 5 o'clock to respect Yom Kippur? Nuestro objetivo es terminar a las 5 para respetar la fiesta de Yom Kippur. Yeah, the goal is to try to be done by 5 o'clock, so those that have to prepare for fast can grab their meal and prepare for their rites. If others want to hang around, I know, and it's also, quite honestly, Reverend, part of it is the time that we have committed on the municipal Zoom. I'll let Kim handle the technical end of that as it relates to the time. Should somebody be speaking, in other words, at 5 o'clock, I don't think it'll cut right off, but I'll let her be able to answer that. Can I just ask one more thing? If we could make sure that Reverend Lukata Mjumbe has a brief moment to explain the logistics of the march that's happening, just in case folks want to join you. Okay, Lukata? I'll do it at the very end after all the questions and answers. Yes. Thank you. Thank you. Vamos a terminar aproximadamente sobre las 5, pero puede que nos extendamos un poquito más tiempo. El reverendo Lucata explicará al final la logística de lo que va a ocurrir luego más tarde. Thank you. Okay, thank you, everybody. We have a lot of comments. I think that the first question comes from Leslie Young. I'm just trying to scroll back down to it, which is the need for presenting a day of information, quote, protest awareness to the community from all these organizations is greatly needed while we have good weather. Can this be arranged? Bueno, la primera pregunta es de Leslie Young. ¿Hace falta tener un día de información para informar a la comunidad de todo lo que están haciendo estas organizaciones? ¿Se puede arreglar algo así? I'll take that if you don't mind, Reverend. Yes, the short answer is yes. It is a matter that can be arranged. It is a matter that I know we will discuss in the Civil Rights Commission. Part of our mission is the outreach to organizations of community that are of similar mission, and what we're talking about here today is right in that area. So we will reach out in response to your questions in various organizations and see to it that see if we might get together on such an idea, because obviously by this we need more. We're going to need more time. Next up. Sí, voy a responder a esta pregunta. Efectivamente, la Comisión de Derechos Civiles claramente tiene esta misión y es algo que podemos hacer, y voy a ponerme en contacto con las distintas organizaciones para ver si organizamos esto. Before I read or mention the next thing, I would like to remind everybody that they can type something into the chat and we can read it, or you can try and find a good space to speak. Bueno, antes de leer la siguiente pregunta, les recuerdo que pueden escribir su pregunta en el chat antes de hablar si quieren. Another point that was brought up was that there has been some discussion between the Civil Rights Commission and Sustainable Princeton about a possible place, an ad hoc or a steering committee that's being created. I don't know if Christine Symington can speak to that for 2 minutes or less.
Bueno, la siguiente pregunta es si la Comisión de Servicios de Derechos Civiles y el grupo de Princeton, Sustainable Princeton van a hablar, se van a reunir para formar un comité conjunto. No sé si Christine Samington quiere hablar sobre este asunto. Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yes, thank you, Nick, for your comment in the chat. Sustainable Princeton is working with the Department of Health and the Environmental Commission and spoke at the Civil Rights Commission meeting last week to talk about the potential of working together on trying to work with the landscaping community to adopt more Pause. Bueno, Am I sí, speaking too entonces hemos tenido reuniones con el Departamento de Salud y el Departamento del Medio Ambiente la semana anterior para un programa que queremos hacer con los trabajadores de jardinería. Sorry for speaking so fast. And your point is very well taken, Nick, that if the municipality were to proceed with any type of policy regarding gas-powered leaf blowers, it would be unacceptable if that were to increase any types of policing or reporting of neighbors that would create any more additional fear and oppression of the landscaping community. Entonces, si esto resultase en una política por parte de la municipalidad de prohibir el uso de aparatos que vuelan las hojas y que funcionan con gasolina, sería deplorable que esto resultase en un aumento en las denuncias a la policía y que esto afectase a nuestra comunidad inmigrante. Thank you. Thank you, Christine. Anything else that comes up? I have a question I can pose out here. In fact, relative to part of what Harishi had presented to us. So I'm going to start this question with you, Harishi. In the heat of the summer, about 1,000 people flooded downtown Princeton to express support for Black Lives Matter. People who have never before attended a protest kneeled for almost 8 minutes and 43 seconds to honor the memory of George Floyd and vowed to do better. How do we take people up on those vows to bring about changes? Bueno, le voy a hacer esta pregunta a Hirishi. En el verano, más de 1,000 personas salieron a la calle a apoyar al movimiento de Black Lives Matter. Es la única vez que en una demostración se han quedado en silencio durante 8 minutos y 43 segundos como protesta por el asesinato. Entonces, ¿cómo podemos darle seguimiento a las promesas que se hicieron en ese entonces? This question concerns the allies. What can the allies do? How can they continue to show up? How can we hold them to their word? Bueno, esto está relacionado con los aliados. ¿Cómo estos aliados pueden volver a seguir apareciendo y cómo les podemos recordar sus promesas? I can speak for the PMA route. The most important thing and the first thing to maintain is trust with individuals and organizations of the most vulnerable. Bueno, entonces yo puedo hablar de la ruta de PMA y lo más importante y lo primero es el mantener la confianza de estas organizaciones que representan a los más vulnerables. Individual allies continue to establish trust by showing up on the front lines, using their privilege when they can, recognizing that the work is not done while people are not free. Los aliados individuales siguen presentándose
y no y haciendo el trabajo de ayudar cuando pueden y saben que el trabajo no está no ha acabado hasta que estas personas se sientan se sientan a gusto. Trust is built by individuals, but it's maintained by institutions, and only by building institutions that include those people most affected by racial oppression in our town. We need to build grassroots, multiracial coalitions. La confianza la crean los individuos, pero la mantienen las instituciones. Y las instituciones son las que tienen que cambiar el sistema de opresión de estas personas. Institutions can cement the work and showing up beyond the will and capacity of simple individuals. Las instituciones pueden suplementar y aumentar el trabajo de simples individuos. Institutions that meaningfully include the most marginalized will not lose sight of unfreedom because they will feel and live it. Las instituciones que incluyen a los más marginalizados no los ignorarán porque los incluirán. 10 seconds. Okay. 10 segundos. Okay. Worker centers, tenants unions, housing cooperatives, and groups pushing for police reform. These are what we need to maintain solidarity. We need grassroots, multiracial coalition institutions. Entonces, centros de trabajadores, cooperativas, grupos que pelean por la reforma de la policía, todos estos grupos de base son grupos que necesitamos apoyar para que el cambio ocurra. Thank you, Arishi. I have another very simple question for the community at large, the audience out there. As we stated, this is a conversation where we want to hear from you, and this is not said in the way of an admonishment, but a real simple question. What brings you here today? Bueno, entonces esta pregunta es para todos los que están aquí y es una pregunta muy básica. ¿Qué es lo que le trae aquí hoy? I have 2 questions in the chat. Okay. So the first question comes from Jonathan and Jane Holmquist. And it is, can someone please explain why or how 46% of the COVID-19 deaths in New Jersey have been Hispanic men between the ages of 20 to 34? And then they asked to clarify if they heard that statistic correctly. Esta pregunta es de Jonathan y Jane Holmquist y ¿alguien podría explicar por qué el 46% de las muertes por COVID son hombres hispanos de entre 20 y 34 años de edad? ¿Alguien podría explicarlo o aclarar si escuché bien? Reverend, would you like to take a shot at that? Sure. Let me just also first read directly, because this came from Governor Murphy's daily briefing, a COVID-19 briefing on, I think it was on Friday. And so I'll just, and this was from the health director, and excuse me, I don't remember her name, but I'll read from the transcript. We must also recognize that Hispanic residents have borne a tremendous burden of COVID-19 in our state. Nationally, case rates are nearly 3 times higher for Latino persons compared to the white population. Hospitalizations are 4.6 times higher, and deaths are over 1.1 times higher. A recent study by the CDC that examined deaths among those under 21 found that 45% were Hispanic individuals in New Jersey. Latino men have the highest mortality rates compared to other groups. Hispanics are more likely to die younger as a result of COVID-19 than their white and Asian counterparts. 47% of our deaths are among Hispanic men 20 to 34 years of age, among deaths of those under 21 in our state. More than half were Hispanic children and adolescents. The Hispanic population is more likely to have chronic conditions
that make them more at risk for complications of COVID-19. The population is twice as likely to suffer from asthma compared to the white population. 33% of Hispanic adults are considered obese. The department has been working to ensure access to testing for the Latinx population. So, I mean, and I won't, you know, maybe Eltavina or Jorge or others would like to respond, but, you know, one of the things that I've said before is as it's been said about Black people, it's been said that when white people get a cold, Black people get the flu. When white people get the flu, Black people get pneumonia. When white people get pneumonia, Black people die. And so we're seeing some of the same realities in the brown community, but I think Eltavina said it very clearly when she talked about the numbers of essential workers who have been forced to continue to be exposed. I'm sorry very much. See, that's my privilege, you know, I did it. So let me just read the one part for translation. 47% of our deaths are among Hispanic men 20 to 34 years of age. Bueno, lo siento, me he pasado el tiempo. Quiero nada más aclarar una cosa. El 47% de los hombres que han muerto son hispanos entre la edad de 20 y 34 años. And it says the Hispanic population is more likely to have chronic conditions and make them more at risk for complications of COVID-19. La población hispana es más probable que tenga que sufra de condiciones o problemas crónicos que le hacen más susceptible al COVID. And maybe someone from Unidad Latina and Acción would like to respond, but I believe that because of the reality of essential workers, there's a greater level of exposure to COVID-19, particularly amongst those men 20 to 34 years old. Bueno, entonces quizá alguien de Unidad Latina en Acción pueda responder también, pero yo pienso que debido a la naturaleza del trabajo, trabajo como trabajadores esenciales, la población latina está más expuesta a problemas y complicaciones por el COVID. Yes. The source of that is from the governor's daily briefing from this past week. Y los datos que hemos dado son del reporte del gobernador Murphy esta semana. We're moving close to time. An additional response to that, try to keep your comments down to about 2 minutes, please. Se nos está acabando el tiempo, por favor, mantengan su respuesta a menos de 2 minutos, por favor. Can I just suggest that we not lose the opportunity for Commissioner Stacy to speak what she shared on chat about the affordable housing project that was created by Civil Rights Commission and Princeton University. It's in the chat, but I think it should be highlighted. Puedo también sugerir que la comisionada Stacy nos haga un comentario sobre el proyecto de vivienda asequible que se ha puesto en el chat. Hi, everyone. This is such an amazing conversation, and I'm really privileged to be listening to it. Buenas tardes a todos. Esta es una conversación increíble y he estado encantada de escucharla. Oh, you're having trouble? ¿Está teniendo problemas? The link that I put in the chat is to a map that students at Princeton made. El enlace que puse en el chat es a un mapa que los estudiantes de Princeton han hecho. In cooperation with us at the Civil Rights Commission. En cooperación con nosotros en la Comisión de Derechos Civiles. With the understanding that one of the ways that racial injustice has manifested itself in Princeton is through housing. Y con la idea de que una de las formas en que se manifiesta el racismo en Princeton es a través de la vivienda. That we now have people at the lower end of the economic spectrum feeling pitted against each other in the
desire for decent places to live. Y que las personas que están más abajo en el espectro económico ahora se encuentran enfrentadas unas con otros en cuanto a encontrar un lugar donde vivir. And the idea of the map is to understand this history and to inspire us to do better. Y que la idea del mapa es entender esa historia y el que podamos hacerlo mejor. And so the invitation to everyone on this call and everyone in the community is to look at the map and participate with your ideas. Entonces estoy llamando para que la comunidad participe con este mapa y contribuya a sus ideas. And if you have any questions, please write to me or to Tom Parker, and we would love to get you involved. Y si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme a mí o a Tom Parker y nos encantaría que estén involucrados. And speaking of getting you involved, this is Commissioner Lou Maltby. Hablando de cómo se puede involucrar, soy el comisionado Lou Maltby. About something that's going. You're breaking up, Lou. So if anyone on this call, if you experience something racist, if you see something racist and it's not right, please file a complaint with the commission. We want to help, but we can only help when people tell us when something's going wrong. Entonces quiero hacer una llamada a todos los que están aquí, que si experimentan racismo o ven algo racista, por favor presenten una queja con la comisión. Estamos aquí para resolver esto. All right, thank you, Lou. Kim, I'm going to turn it back to you now. You said you had another. Yeah, I have actually several now, and I don't think we'll have time for all of them. I would like to read something from Valeria Torres Olivares, and Maya, I'm not sure we'll be able to get to your question. Bueno, tengo varias preguntas en el chat, pero no creo que vamos a poder responder a todas. Quiero leer algo de Valeria Torres Olivares. How are members of the undocumented community supposed to feel safe and welcome coming to CRC and similar spaces if they are referred to as illegal? ¿Cómo se supone que personas de la comunidad inmigrante pueden sentirse a gusto y a salvo viniendo a la Comisión de Derechos Humanos cuando se refieren a ellos como ilegales? As in this week's CRC meeting, why was there no follow-up or response by the CRC? Como ocurrió en esta última reunión de la comisión. ¿Por qué no se hizo un seguimiento a esto o ha habido una respuesta de la comisión? Rev Lucata did an amazing job explaining how white supremacy pits us against each other. El reverendo Lucata hizo muy buen trabajo explicando cómo la supremacía, el sistema de supremacía blanca nos enfrenta unos con otros. When there is enough resources to go around. Cuando hay suficientes recursos para todos. And so I did want to share something from the interview that the library did with Maria Hinojosa. Me gustaría compartir algo que la biblioteca hizo con María Hinojosa. Sorry, that's Kim speaking, not Valeria, just to clarify. Esta soy yo la que hablo, no es Valeria la que está diciendo esto. About 4 people asked, what term should we use instead of illegal? 4 personas preguntaron, ¿qué término debemos usar en lugar de ilegal? And Maria Hinojosa, who is a journalist, said, illegal is not a noun, remember that. Y María Hinojosa dijo, recuerden, ilegal no es un nombre. So a person cannot be illegal. Una persona no puede ser ilegal. They may be living illegally in the country, but they are not illegal. Pueden estar viviendo ilegalmente en el país, pero no son ilegales. I learned from Eli Wiesel, who told me the first thing that the Nazis did was to declare the Jews to be an illegal people. So I never used that term. Me enseñó Elie Wiesel que los nazis determinaron que los judíos eran ilegales, así que nunca usaré ese término. So you can say they crossed illegally.
Entonces usted puede decir que cruzaron ilegalmente or they are living illegally in this country, o que están in the viviendo United States, ilegalmente en este país, en los Estados Unidos, or without authorization, o sin permiso, or that they are somebody who has not regularized their immigration status, o que es una persona que todavía no ha regularizado su estatus migratorio, somebody who is undocumented, alguien que está indocumentado, somebody who has overstayed their visa. alguien que se ha quedado más allá de la expiración de su visa. And if you want to see the whole interview, that will be recorded, but I wanted to offer those terms as a better way to describe somebody's status as opposed to describing somebody as a person. Entonces quería nada más ofrecer esos términos. Si quieren ver la entrevista, ha sido grabada. Quería ofrecer estos términos en lugar de referirse a una persona como ilegal. I would also like to say, just to add to that, as it refers to any slight or perceived slight at a meeting, it's a public meeting, that in no way reflects Civil Rights Mission. That in no way reflects the commissioners there on civil rights. And as Mr. Multi has pointed out, it is absolutely an opportunity that if you have a concern, that you can come to civil rights. But I'm not going to tolerate that unfairly, with one broad brush, you paint this mistrust or perpetuate this mistrust for civil rights. We need to hear from people, and people need to express their concern. Bueno, entonces sí, quiero añadir que si hubo una percepción de un insulto en esta reunión pública de la comisión, no, en ningún momento este comentario fue un reflejo de la misión de la comisión o de los sentimientos de los comisionados. Como ha dicho el comisionado Lou Malvi, esta es una oportunidad y no voy a tolerar que se pinte de forma general esta supuesta falta de confianza y estamos abiertos a que cualquiera venga a presentar una queja a la comisión. We have many other comments in the chat, but since it's after 5 o'clock, we won't have time to get to them, but we will try to bring them into the next conversation and other things we do. Tenemos muchos otros comentarios en el chat, pero no vamos a tener tiempo de hablar de ello, entonces vamos a guardarlos e incluirlos en la próxima, el próximo diálogo que tengamos. But I would like to give, say that thing like that. Sorry, Lou. Sorry, I would like to give Reverend Ducata and Tommy Parker to address some of the. Say 10 seconds, and it's very important. Me gustaría darle a Lou Marley. And they hear a commissioner saying something like illegals, call us on it right then and right there and tell us we're wrong so that we can back up, please. Bueno, si ustedes escuchan a alguien, a algún comisionado usar el término ilegal, por favor llámenos y díganos para que podamos tomar acción. Thank you. I just want to thank everyone who has been a part of this conversation. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de esta conversación. From all of the commission, all of the panelists, Maria for the translation, and for all of the members of the community. A todos los comisionados, todos los panelistas, a María y a todos los miembros de la comunidad. I know that some of us may be frustrated because we didn't get a chance to have a full and complete conversation. Yo sé que algunos están frustrados porque no pudimos tener una conversación completa. But I'd like for you to imagine this community conversation as a first date. Pero quiero que se imaginen que esta conversación fue una primera cita. You don't get to ask every question or get every answer that you need for your relationship. No consigues hacer todas las preguntas que necesitas o quieras para construir una buena relación. Hopefully you got enough information to know that you want to have a second date
and you want to continue to grow the relationship. Esperamos que tengan la suficiente información para que piensen que merece la pena seguir la conversación para llegar a esa relación. And we need some multiracial justice relationships in Princeton. Y necesitamos relaciones de justicia multirracial aquí en Princeton. So we've talked the talk tonight. Entonces hablamos hoy, esta noche. And I want to invite everyone who is interested to join with us to walk the walk at 7:30 p.m. Y quiero invitar a todos los que quieran unirse a nosotros a que caminemos esta noche a las 7:30. Witherspoon Street Presbyterian Church. En la iglesia presbiteriana de Witherspoon Street. In partnership with the residents of the Witherspoon-Jackson neighborhood. En asociación con los miembros de la asociación de Witherspoon-Jackson. In partnership with Unidad Latina en Acción. En asociación con miembros de Unidad Latina en Acción. In partnership with Princeton Mutual Aid. En asociación con Princeton Mutual Aid. In partnership with Nassau Presbyterian Church. En asociación con la iglesia Nassau Presbyterian. In partnership with the Association of Black Seminarians at Princeton Theological Seminary. En asociación con los seminaristas afroamericanos de Princeton, el seminario de Princeton. And in partnership with the seminary's Anti-Racist Coalition. Y en asociación con la coalición antirracista del seminario. We are going to be walking together in solidarity. Vamos a estar caminando juntos en solidaridad. Single file. En fila de 1 a 1. 6 feet apart. 6 pies, con 6 pies de distancia entre nosotros. With our cell phones as our candlelight. Con nuestros teléfonos celulares como antorcha. And we will be walking from the place of the attempted lynching in 1835. Y vamos a caminar desde el lugar donde se intentó linchar a esa persona en 1835. To the site of the racist attack in 1836 on the seminary campus. Al lugar del ataque en 1836 en el seminario. It's less than 1 mile. Es menos de 1 milla. So we invite you to join us at 110 Witherspoon Street. Les invitamos a que vengan a la 110 de la Witherspoon Street. Which is the Paul Robeson House of Princeton. Que es la casa de Paul Robeson en Princeton. An incredibly important community resource that we all need to support. Un recurso muy importante en esta comunidad que todos tenemos que apoyar. And we will be walking together silently and in solidarity to Princeton Seminary. Y iremos caminando en silencio y en solidaridad hasta el seminario de Princeton. Past Nassau Gate at Princeton University. Pasaremos por la puerta, la verja de la Universidad de Princeton. Past the McLean House. A lo largo de la McLean House. Past Nassau Presbyterian Church. Pasaremos por la Nassau Presbyterian, la iglesia Nassau Presbyterian. Moving forward together as one community. Y seguiremos adelante como una comunidad. If you would like to simply join us virtually. Si quieren unirse a nosotros virtualmente. The walk will be live streamed on the Witherspoon Street Presbyterian Church Facebook page. La caminata va a ser grabada y va a ser transmitida en la página de Facebook de la iglesia Witherspoon Street. In fact, if you are not completely comfortable walking in the dark for over a mile, we ask for you to stay home and to watch it virtually. Entonces, si no se sienten cómodos caminando de noche, les invitamos a que lo hagan desde sus casas. We're committed to your safety. Estamos comprometidos con su seguridad. So God bless you. Dios les bendiga. I think it's Gama Tova for those who are celebrating Yom Kippur. Para los que están celebrando Yom Kippur, creo que se les dice Gama Tova. We love you. Les queremos. And may your name be found in the book of life. Y que su nombre se encuentre en el libro de la vida. Blessings. Bendiciones. Thank you, Reverend. This was a great. Awesome. Meeting. I certainly appreciate the offer of another date, because that's exactly well put. This is just the beginning of the conversation. What we did here today
and what we've had experience doing, conversations about race and racism, conversations about systemic change, conversations about bias, unconscious bias, or otherwise, conversations that involve diversity and inclusion are always difficult to have. All right? Me alegro a la sugerencia del reverendo Mjumbe a que tengamos otra cita y que sigamos con estas conversaciones sobre racismo, sobre el cambio sistémico, sobre sobre la división, inclusión. Estas conversaciones son muy importantes. And having said that, all right, as an organization, civil rights is a group of volunteers, all right, who give up their time, spend their time to challenge racism wherever they see it, to challenge discrimination in forms. But as Commissioner Malty pointed out, you have to come to us to let us know, and we handle our technical stuff. But it's also an example of a call by the citizens of this community that go back to the Civil Rights Act of 1964. All right? Bueno, entonces, como he dicho, los miembros de la comisión son voluntarios que están donando su tiempo para luchar contra el racismo, pero como ha dicho el comisionado Lumalvi, ustedes tienen que venir a denunciar y les hago un llamado a todos los ciudadanos que por favor recuerden que la ley de los derechos civiles de 1964. In some sense, CRC is the conscience of the municipality. We advocate and represent the voice of the community. That was clearly answered 52 years ago, all right, when citizens of this community gathered together from, to use an overused political term, from both sides of the aisle, from all economic stratas, all right, and said, we need to do something here. And I am absolutely proud of the response. Tommy, let Maria translate, please. Bueno, entonces nosotros somos la conciencia de la municipalidad, somos la voz de la comunidad y recordemos que hace 52 años ambos lados del espectro político se reunió y se puso de acuerdo en que necesitábamos hacer algo. And let this be an example of bringing us together. I thank all of you that came out this evening. I thank especially our panelists for taking the time to give us their thoughts and prayers and how brave they actually were to state how they feel. Let us please remember to come together. Entonces esto es un ejemplo de cómo podemos unirnos. Les agradezco a los panelistas, les agradezco a los que han hablado y han compartido sus oraciones y sus pensamientos. Y les recuerdo que tenemos que unirnos. And I just, not to drag this on, I thank you all. Thank you all for your questions, your statements. Those who didn't get a chance to get your questions, believe we will review this. We will answer questions and where we can, or take advantage of the statements and advice that comes from the community where we can. Let's do it again, and we'll do it again soon. Bueno, entonces, de nuevo, gracias a todos. Gracias por sus preguntas, gracias por sus declaraciones. Contestaremos sus preguntas y usaremos sus preguntas y sus comentarios. De nuevo, muchas gracias a todos. We all have to say, can we do a shout out of muchísimas gracias to Maria Cuella? Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. Yes. Thank you. To everyone who came and participated, and Rev Lucata and the Witherspoon Street Presbyterian Church and the Assembly of God. Thank you all. Gracias a Thank you. Amen. Gracias. Thank you. Amen. 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 Thank you, Councilwoman Fraga, Councilman Williamson. Thank you, Witherspoon members. Thank you all for joining us. God bless you. Thank you, Reverend. See you at 7:30. Yes, sir. Williamson,
a los miembros de la comisión y a todos por los que han venido.